अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबा मोहम्मद इल्म आगही सबके लिए चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 22 जून इतवार का दिन है और अभी कुछ देर पहले मैंने अखबार और मीडिया चेक किया तो मुझे ये पता लगा कि बिल आखिर अमेरिका ने भी ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। पिछले वीलॉग्स में मैंने सेहोनियत यानी ज़ायनिज़्म और ईसाई सेहोनियत यानी क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म के बारे में बात की थी और आपको ये बताया था कि इन दो नज़रियों का अजीम तर इज़राइल और अमेरिका की ख़ारजा पॉलिसी से क्या ताल्लुक़ है। आज मैं आपके साथ एक लॉबिंग इदारे एपैक के बारे में बात करना चाहती हूँ और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह एपैक का इदारा यूएसए की पॉलिसी को और उनके कवानीन को इन्फ्लुएंस करता है। तो आए एपैक के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि ये क्या इदारा है और इसका यूएसए की फॉरेन पॉलिसी यानी यूएसए की खारजा पॉलिसी से क्या ताल्लुक़ है। एपैक यानी अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी एक लॉबिंग ग्रुप है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में काम करता है और इसका मकसद ये है कि प्रो इजराइल पॉलिसीज पुश की जाएं और यूएस इजराइल के ताल्लुकात को मजबूत से मजबूत तर बनाया जाए। लॉबिंग से मुराद वो इदारे हैं जो इकट्ठे होकर हकूमती लोगों को या फिर उन लोगों को जो सियासत में आना चाहते हैं या इस वक्त सियासत में मौजूद हैं उनकी कैंपेन्स को फाइनेंस करते हैं और फंड करते हैं। जी नाजरीन, दोबारा समझ लें, लॉबीज का मकसद ये होता है कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को या उन लोगों को जो इलेक्शंस लड़ना चाहते हैं उनको पैसे देते हैं और ये पैसे बाज औकात मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होते हैं और इसका मकसद यही होता है कि जब ये लोग इलेक्ट हो जाएं तो फिर जिन लोगों ने इनको पैसे दिए हैं यानी इनके डोनर्स के काम आए और काम आना यही होता है कि वो वाली पॉलिसीज जो डोनर्स चाहते हैं कि प्रमोट हों ये उसको ना सिर्फ ये कि कांग्रेस में प्रमोट करें बल्कि कानून साजी भी ऐसी करवाएं कि कवानीन उनके हक में बने जो डोनर्स चाहते हैं। अब नाजरीन ये बात समझ लें कि ये अमेरिका में लीगल है, लॉबिंग करना लीगल है। मेरा मानना ये है कि ये रिश्वत का लीगलाइज्ड एक तरीका है, मगर चूंकि एक ताकतवर मुल्क जो कि एक एम्पायर है वहां पर ये काम हो रहा है लिहाजा उन्होंने इसको लॉबिंग का भी नाम दिया हुआ है और इसको लीगल भी कहते हैं। मगर हम जैसे मुल्कों में अगर हम रिश्वत देना किसी चीज को कहें तो इसी चीज को कहते हैं कि जब हमने कोई ऐसा काम करवाना होता है जो सही नहीं होता तो हम रिश्वत देकर वो काम करवाते हैं। तो नाजरीन, ये रिश्वत वाली बात तो सिर्फ मेरा नजरिया है। मैं फिर दोहरा दूं कि अमेरिका में लॉबिंग करना लीगल है और इस पर कोई रोक टोक नहीं है। तो आए अब जरा देखते हैं कि एपैक कब बना और किस तरह ये अमेरिका के जो सियासतदान हैं और अमेरिका के जो थिंक टैंक्स हैं और वहां पर जो बाकी हुकूमती लोग हैं उनको कब कब कहां और कैसे कैसे फंड करता है और उसके अवज इनको फायदा क्या होता है। एपेक लॉबी 1954 यानी 1954 में इसाया एल कीनन ने बनाई जो कि इजराइल के एक लॉबियस्ट थे और उनका बड़ा मकसद ये था कि कांग्रेस में ऐसी पॉलिसीज बने जो इजराइल के हक में हों और फ़लस्तीन के खिलाफ हों। इसके अलावा उस वक़्त इजराइल ने फ़लस्तीनी गांवों किबिया में मैसेकर किया था, यानी वहां के लोगों को कत्ल किया था, उनको बुचर किया था। तो उसके नतीजे में जो बैकलैश हुआ था उसको काउंटर करने के लिए ये लॉबी बनाई गई थी। इसके अलावा 2002 में एपेक ने कांग्रेस को लॉबी किया इस काम के लिए कि इराक के अंदर इंटरवीन किया जाए और इराक के साथ जंग की जाए। एपेक के बारे में ये बात आम है कि ये एक बहुत ही पुरअसर लॉबिंग ग्रुप है, यानी इसकी काफी इन्फ्लुएंस है और ये लेजिस्लेटिव ब्रांचेस को और एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस ऑफ यूएस गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव से मुराद वो जो कानून साजी करते हैं और एग्जीक्यूटिव से मुराद के जो उन कानून को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, उन दोनों ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट को ये फंड करते हैं और सपोर्ट करते हैं।
اگر ہم ایپیک کی کرنٹ فنڈنگ کو دیکھیں تو الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق 2024 میں 535 کانگریس کے ممبرز میں سے 342 ممبرز کو ایپیک نے ڈونیشنز دی ہوئی ہیں۔ الجزیرہ کی ڈاکیومنٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے جیروزلم کو اسرائیل کا کیپٹل بنانے کے بارے میں بات کی، اور اسی طرح جب امریکہ کے ٹیکس پیئر منی پر $300 بلین USA اسرائیل کو دیتا ہے، تو اس سب کے پیچھے ایپیک کی لابینگ اور ایپیک کے فنڈنگ ہوتی ہے۔ ایپیک پہ تنقید کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ در حقیقت یہ اسرائیلی گورنمنٹ کے ایجنٹس ہیں اور انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹس کانگریس کو اسٹرینگل ہولڈ میں لیا ہوا ہے، یعنی اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، اور وہ یونائٹڈ اسٹیٹ کانگریس کے پاور کو اور انفلوئنس کو یوز کروا کر اپنے مقاصد پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ایپیک کی فنڈ ریزرز کانفرنس جو کہ ہر سال ہوتی ہے، اس میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں ہی بڑے شوق سے شرکت کرتے ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کو اس میں اسپیکنگ اسپاٹس بھی ملیں۔ ناظرین، یہ تو ہے ایپیک کا رول امریکہ کے اندر۔ اس کے علاوہ انگلینڈ میں ایپیک بھی لابی کرتا ہے، وہاں پر نام دوسرے ہوں گے لیکن کام یہی ہے، اور میرا تو گمان یہ ہے کہ یورپین پارلیمنٹیرینز کو بھی اسی طرح فنڈز دیے جاتے ہوں گے۔ ہم نے بار بار یہ دیکھا کہ امریکہ کے علاوہ انگلینڈ اور یورپ کے زیادہ تر ممالک اسرائیل کا ساتھ دیتے ہیں، تو یقیناً کچھ ایسا ضرور ہو رہا ہے بیہائنڈ دا سینز جو ہمیں نہیں پتا، اور مجھے لگتا ہے وہ یہی ہے کہ ان کے سیاستدانوں کو بھی فنڈنگ دی جاتی ہے، ڈونیشنز دی جاتی ہیں، ان کو اس کے علاوہ بھی کافی کچھ دیا جاتا ہوگا جو پبلک میں نہیں آتا، اور اس کے علاوہ مختلف تھنک ٹینکس کے ذریعے، مختلف یونیورسٹیز کے ذریعے، مختلف اخبارات کے ذریعے جن کو ملینز آف ڈالرز دیے جاتے ہیں، اپنی نظریے کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اور پھر عوام کو ایسا ہی لگتا ہے کہ جو اخبار ہمیں بتا رہے ہیں بالفرض وہ اخبار جن کو ہم ریپیوٹیبل سمجھتے ہیں، یا وہ نیوز چینلز جن کو ہم کریڈیبل سمجھتے ہیں، یا وہ یونیورسٹیز جن کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، جب ہمیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اصل میں تو اسرائیل کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے نہ کہ فلسطین کے ساتھ، تو عام عوام کو ایسا ہی لگتا ہے کہ اسرائیل وکٹم ہے اور فلسطین ایگریسر ہے۔ ناظرین، یہ وہ رول ہے ایپیک کا جس کو جب ہم سمجھتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں ہر دفعہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر امریکہ ہر ایسی قرارداد کو جو فلسطین کے حق میں ہوتی ہے اس کو ویٹو کرتا ہے، ایک دفعہ نہیں بلکہ بار بار اور پھر دوبارہ۔ جی ناظرین، میں یہاں پر کچھ فوٹوز لگا رہی ہوں کہ اگر آپ اپنے طور پر ایپیک کے بارے میں کوئی تحقیق کرنا چاہیں تو ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی پریزنٹیشن۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور جہاں بھی رہیں اپنا بھی اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔